Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya talibati? Na'am, la'allakunna fi sihhatin tammah daiman wa dawaman. Na'am. Falhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsina al-balaghah walhamdulillah في اللقاء الماضي تكلمنا عن ما هو علم البلاغة. نعم. فالآن الحمد لله سندخل في درس علم البلاغة. نعم. في كتاب سلسلة علم البلاغة والنقد. نعم. كما عرفنا السابق أن البلاغة هو من علم اللغة العربية. نعم. البلاغة هو من علم اللغة العربية، فمن تعلم اللغة العربية فلا بد من تعريف علم البلاغة. نعم. فلا بد من تعريف علم البلاغة، والحمد لله لديكن الفرصة لتدريس ولتعلم هذا العلم، يعني علم البلاغة. نعم. فندخل إلى درسنا في الصفحة الخامس عشر. في الصفحة الخامس عشر. نعم. افتحنا مقدمة تتضمن التعريف بالمصطلحات الآتية. الوحدة الأولى. الدرس الأول. مقدمة تتضمن التعريف بالمصطلحات الآتية. المصطلح الأول الفصاحة. ما هي الفصاحة؟ الفصاحة بمعنى لغة عرفتن بمعنى لغة الإباحة والظهور. الإباحة والظهور. ظهور يعني ظهر الشمس، واضح. الإباحة والظهور يعني تظهر، يعني terlihat atau nampak jelas. Naam. Itu maknanya lugatan. Naam. Thumma wastilahan khulusuhu min tanafuril huruf wal gharibah wa salamatuhu ba'da fasahati mufradatihi. Naam. Khulusuhu min tanafuril huruf wal gharibah wa salamatuhu ba'da fasahati mufradatihi. فمعناه يعني في اللغة الإندونيسية يعني selamatnya sebuah ucapan dan jelasnya susunan kata, yakni jelas dari sesuatu yang membingungkan. Jadi suatu ucapan atau suatu bahasa atau suatu jumlah atau kalimat yang tidak membingungkan, yakni fasahah yakni artinya jelas. Artinya jelas ini ada di dalam kamus bahasa Arab. Artinya jelas. Naam. Fasahah. Lughatul Arabiyyah al-fasihah. Lughatul Arabiyyah al-fasihah. Jadi tidak ada campuran dari dialek-dialek mana, tidak ada campuran dari bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi al-fasahah itu jadi namanya al-fasahah. Naam. Al-fasahah, selamatnya sebuah ucapan dan jelasnya susunan kata dan atau yang dimaksud dengan jelas dari sesuatu yang membingungkan. ثم الثاني البلاغة. نعم. البلاغة كما عرفنا هي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين مع فصاحته. Mutabaqatul kalam. Mutabaqah. Naam, tersusun. Al-kalam, kalam araftunna limuqtadha halis sami'in ma'a fasahatihi.
Al-balaghah yakni ilmu yang berkaitan dengan masalah kalimat, yaitu mengenai susunannya atau maknanya. Jadi dari suatu kalimat itu ada maknanya. Makna dari satu kalimat saja tapi maknanya luas, yang berisi suatu peristiwa atau keadaan atau kondisi dari yang mengucapkannya, dan yang mendengarnya pun maksudnya ketika diucapkan itu disesuaikan dengan keadaan yang mendengarkannya, ma'a fasahatihi limuqtada halis sami'in ma'a fasahatihi, dengan lughah yang fasih. Dengan lughah yang fasih, yang wadih, yakni yang jelas, agar mudah dimengerti. Fama'rifatul balaghah la budda an nadrusuhu. Thumma الثالث هو الأسلوب لغة طريق. عرفتن طريق الأسلوب معناه لغة طريق، واصطلاحا طريق يعبر بها بالتفكير أو التعبير تعبير بشكل لفظي. إذن الأسلوب هذا طريق يعبر cara untuk menjelaskan at-tafkir. Araftuna tafkir kama arafna fi Indonesia, kadzalika at-tafkir awi ta'bir penjelasan, ay ta'birun bi syaklin lafzi. Penjelasan ala syaklin lafdin lafdin lafat. Izan at-tafkir tariqun yu'abbaru biha bit-tafkir aw at-ta'bir, yakni ta'bir bi syaklin lafzi. Idzan al-uslub huwa kaifa tariqah nu'abbir al-madha fakarna ala syaklin lafzi. Thumma al-farqu baina an-naqdi wal balaghah. Al-farqu baina an-naqdi wal balaghah. Kama arafna an-naqdu wal balaghah kadzalika يدخل في شعر. فما الفرق بينهما؟ فالبلاغة يعني كيف نعبر عن المعاني تعبيرا محددا لها، وكيف نريد من تبيين المعنى. إن كان البلاغة يا أخواتي في الله كيف نعبر عن المعاني، يعني معاني من كلمة. Bagaimana kita menjelaskan suatu kalimat, suatu makna yang kita pikirkan. Ta'biran muhaddadan. Ta'biran muhaddadan. Jadi penjelasannya, kalimatnya itu muhaddad, cuma satu kata aja, satu kata tapi maknanya banyak, maknanya butuh penjelasan. Wa kaifa nuridu min tabyinil makna. Wa kaifa nuridu min tabyinil makna. Jadi takbir yang muhaddad ini, takbir yang ringkas ini, ketika kita belajar balaghah kita bisa mengetahui bagaimana kita menjelaskan takbir yang muhaddad ini, takbir yang ringkas ini. Dengan belajar balaghah kita bisa menjelaskan maknanya. Amma an-naqdu, sedangkan naqad yakni ilmu wasfi yatadamman usulan wa qawaidan naqdiyah tatluqu 'ala an-nass al-adabi 'inda taqwimihi ba'da tahlilihi wa tafsirihi thumma yakunu al-hukma lahu bil jawdah. Ilmu wasfi yakni ilmu yang menjelaskan suatu sifat, yatadamman usulan wa qawaidan. Yatadamman usulan qawaidan naqdiyah. Dan yang di dalamnya terdapat qawaid naqd. Tutlaqu 'ala nasil adabi. Yang terdapat pada nasil adabi. Nasil adabi itu seperti sastra. Kalau yang di Indonesia itu sastra, kalau yang di bahasa Arab itu terdapat pada syair-syair. An-nasul adabi inda taqwimihi ba'da tahlilihi wa tafsirihi thumma yakunu al-hukma lahu bil jawdah. Al-muhim ma'na hada an-naqdu yani fihi kritikan ya akhwati. Idzan fi syair
في داخل الشعر في داخل شعر العربي. نعم شعر عرفتنا شعر يعني كما عرفنا في إندونيسيا شعر يعني puisi. نعم في شعر في العربي في الداخل ليس عن الشيء جميل فقط ولكن فيه kritikan كذلك fihi kritikan yang dalam bentuk sopan santun. Jadi kalau dalam balaghah itu syair yang indah, yang suatu puisi yang indah, yang dengan bahasanya yang sopan, dan ketika dinaqad dalam jenis naqad itu syair dalam bentuk kritikan, namun kritikan dalam bentuk kesopanan. Nah, بكلام البليغ. نعم بكلام البليغ. وهكذا العربي يا أخواتي، وهكذا العربي حينما يريد النقد. نعم يريد kritikan terhadap Qaisar Malik. هؤلاء باللغة الفصيحة. نعم باللغة الفصيحة والواضحة wa fihil ihtiram. Naam, jadi dengan sopan santun. Begitulah nasul adabi, begitulah syi'rul arabi. Min huna araftunna al-farqu bainan naqdi wal balaghah fa la'allakunna ta'rifna. Thumma at-tali al-kalimat al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu araftunna al-ma'na. Al-kalimat al-jadidah. Al-jadidah diddu yani antonim. Al-jadidah diddu al-qadimah. Naam, idzan al-kalimat al-jadidah. Al-awwal sahibur rum. Sahibur rum yani Qaisar. Naam, sahibur rum. Naam, Qaisar. Yusamma sahibur rum Qaisar. Naam, Qaisar yakni raja dari bangsawan Rum, yakni yusamma Qaisar. Fi Indonesia yuqal Kaisar. Thumma al-jizyah. Al-thani al-jizyatu. Naam, al-jizyah yakni pajak untuk non muslim. Kama arafna fil madi في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن غير المسلمين لابد أن يقتلون. نعم لابد أن يقتلون إذا دخلوا ولاية المسلمين. نعم إذا دخلوا ويؤتوا الجزية ويدفعون الجزية فلا يقتلون. نعم فلذلك إذا دخلوا ولاية المسلم fala budda an yadfa'u al-jizyah, yakni pajak untuk non muslim. Naam. Thumma at-tali dana yadinu ittaba'a dainan. Dana yadinu yakni dana fi'il madhi, thumma yadinu fi'il mudhari'. Naam, artinya mengecam. Naam, mengecam. Ittaba'a dinan, ya ittaba'a mengikuti. Thumma saghir yakni penurut. Saghir penurut. Naam, saghir ismul fa'il min fi'li saghira ay saghura yasgharu. Saghura yasgharu artinya yakni penurut. Naam, penurut. Thumma al-mawju najiduhu fil bahri. Al-mawju najiduhu fil bahri yakni ombak. Al-mawju ombak. Thumma jaudah yakni kualitas. Al-jaudatu kualitas. Thumma qubhun yakni diddu araftuna diddu antonim. Naam, qubhun didduhu jamil. Naam, qubhun didduhu jamil yakni jelek. Naam, qasdun. Thumma qasdun yakni maksudun. Qasdun maksudun wa maksudun fi Indonesia kadzalika maksud. Jadi qasdun yakni maksud. Naam.
ibda'un, summa at-tali ibda'un yakni kreativitas. Summa fattasha yufattishu yakni memeriksa. Fattasha yufattishu memeriksa. Naam, uktubna hada. Summa istaqa yastaqi yakni fi'il istaqa yastaqi yakni meminta untuk minum. Istaqa yastaqi astaqi. Naam, jadi aku meminta untuk minum. Naam, summa uniya yu'na kama arafna yu'na yakni yang dimaksudkan. Naam, kama seperti yang di bahasa Indonesia juga diartikan yakni. Naam, sogoro bayanna fi shagir, sogoro yasguru yakni penurut. Summa dhalla yadillu yakni hina. Naam, dhalla yadillu hina. Rajulun dzalil, laki-laki yang hina. Naam, mura'in yang menjaga, mura'in yang menjaga, lakinnahu mudzakkar. Mura'in khas lil mudzakkar, mura'in lil mudzakkar, fa ma'nahu yang menjaga. Mura'iyah kadzalika sawa, ma'nahu sawa, walakinnahu lil muannas. Mura'in muannas, kalau untuk muannas mura'iyah. Wa ma'nahu sawa. Thumma at-tali roda'atun kualitasnya buruk. Roda'atun kualitasnya buruk. Ajza'un jam'un min juz'un ajza'un, juz'un mufrad artinya satu. Ajza'un jamak berarti artinya banyak, lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi juz'un juz'un itu bagian. Kalau ajza'un berarti bagian. Summa tazyinun yakni perhiasan. Summa nantaqil ila al-faqra at-tali yakni al-mustalahat al-jadidah. Araftunna al-mustalahat yakni istilah. Al-jadidah araftunna dhalik. Thumma fa an-naqdu. Naam, an-naqdu araftunna kama bayanna fil bidayah. An-naqdu yakni asy-syi'r fihi kritikan yang sopan. Ijazun. Naam, ijazun kama arafna annahu majazun. Ijazun artinya satu lafaz yang maknanya banyak. Jadi satu lafaz di dalam bahasa Arab, kalau lafaz yang artinya ijaz, lafaz yang berisi ijaz yakni majazun, jadi satu lafaz walakin artinya banyak. Naam. Summa qawaidun nahwi araftunna dzalika qawaidun nahwi. Summa mutabaqatun yakni tersusun atau sesuai. Mutabaqah. Muqtadal hal yakni al-hal yakni keadaan. Naam, al-hal keadaan yakni muqtadal hal yakni sesuai keadaan. Summa an-nuqad. Naam, kama arafna anna an-naqdu yakni kritikan, fa naqulu an-nuqad seseorang yang mengkritik. Summa as-suwar al-khayalah. Al-aswar al-khayaliyah. As-suwaru al-khayaliyah yakni suatu khayalan, gambaran. As-suwar yakni jam'u min suratun gambar. As-suwar gambaran. Naam, al-khayaliyah khayalan. Naam. Thumma majazun araftunna majazun yakni majaz fi Indonesia kadzalika ma'nahu majaz. Thumma mabahith mufraduhu mabahasun penelitian. Falidzalika in kana mabahith jam'un yakni
akthar min itsnain. Famabahithun ma'nahu penelitian. Kalau mabahatun penelitian, kalau mabahith penelitian. Thumma al-maqam yakni al-hal. Naam, al-maqam artinya tempat, maqam. Al-hal sesuatu yang terjadi. Fanaquluhu al-maqam, al-hal tempat terjadi. Tahlilun yakni analisa. Tahlilun lil uslub atau halal uslub. Tahlilun lil uslub yakni analisa suatu uslub. Halal uslub yakni menganalisa suatu uslub. Naam. Thumma nabda'u fin nassi. Naam, an-nassu. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar Rum faqala min Muhammadin Rasulillah ila sahibir Rum. Naam, hadhihi risalah, araftuna risalah yakni pesan atau surat. Kataba Rasulullah, kataba yaktubu, araftuna kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan alladhi yaktub Rasulullah ila Qaisarir Rum. Naam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam min Muhammadin Rasulillah ila sahibir Rum. Kama arafna anna sahibir Rum huwa al-Qaisar al-Malik. Naam. Fama dakhili hadhihi risalah inni ad'uka ilal Islam fa in aslamta falaka ma lil muslimin. Naam, ya talibat iftahna as-safha as-sadis ashar fi an-nas. Ihtamimna jayyidan. Naam, ana sa'aqra'u an-nas awalan. Hadha an-nas awalan فيما بعد في شرح المفردات وفي المعنى سأبين لكنا هذا النص. نعم، هذا قصد من النص. إني أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم وإن لم تدخل في الإسلام فأعطي الجنة fa'til jizyah. Naam. Wa in lam tadkhul fil Islam fa'til jizyah. Al jizyah araftunna al jizyah. Naam. Fa inna Allah ta'ala yaqul qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية. فندخل إلى شرح المفردات. الشرح عرفتنا الشرح يعني بيان penjelasan. المفردات عرفتنا المفردات. نعم. قيصر. نعم. قيصر عرفتنا قيصر لقب مالك الروم نسميه قيصر. والجمع قياصرة. Qaisarun huwa mufraduhu wal jam'u qayasirah. Naam. Qaisar wa qaisarun wahidun walakinna in kana akthar min qaisarin wahidin fa jam'uhu fa ismuhu qayasiratun. Thumma laka ma lil muslimin. Unzurna fa in aslamta falaka malil muslimin. Unzurna laka malil muslimin ma'nahu ay laka malahum minal huquq. Naam. Idza dakhaltal Islam ya Malik
ya qaisarir rum idza dakhaltal islam falaka malil muslimin laka malahum minal huquq, kamu akan mendapatkan hak-hak sebagaimana yang telah didapat hak sebagaimana hak-haknya muslimin. Naam. Alaika ma alaihim. Naam, wa alaika ma alaihim. Ay yajibu alaika ada'u ma alaihim minal wajibat. Naam. Fa idza dakhaltal Islam وإذا دخلت الإسلام فيجب عليك أداء ما عليه من الواجبات. Nah, wajib untukmu wahai Qaisarir Rum, wahai Malikir Rum, untuk menjalankan segala perintah Nah, ketika ada kewajiban yang diperintahkan di dalam Islam, maka kamu wajib untuk melakukan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh muslimin. Naam, alaika ma alaihim. Naam, begitulah nasul arabi. Wa hakadzal balaghah. Naam, hakadzal balaghah. Makna al-kalimah wahidah faqat yakni alaika ma alaihim walakinna ma'nahu tawil. Naam, jumlahnya kalimatnya cuma satu aja, alaika ma'alaihim, tapi definisinya banyak, yakni yajibu alaika ada'u ma'alaihim minal wajibat wa hakadha al-balaghah. Al-jizyah araftun al-jizyah kama bayyana as-sabiq jazahu yajzihi kafa'ahu ala amal hasanin wal muradu bil jizyah al malu alladhi yu'khadhu min ghairil muslimin li ri'ayatihi wad difa' anhu, yakni al mal araftuna al mal alladhi yu'khad. Na'am, al mal yang diambil dari non muslim agar mereka untuk menjaga mereka agar mereka tidak dibunuh ketika mereka tidak membayar jizyah. Fa yajibu alaihim qitaluhum. Naam, ketika mereka tidak membayar jizyah maka mereka wajib untuk dibunuh. Naam, begitulah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadinuna dinal haqqi kama arafna as-sabiq anna ma'na yadin. Naam, anna ma'na yadin yakni mengecam, walakin yadinuna dinal haqqi walakinnal fil balaghah ma'nahu akhar, yakni ma'nahu tafsiluhu akhar. Bayannya beda lagi, penjelasannya beda lagi. Yadinuna dinal haqqi yakni yattabi'una al-islam, fa idza wajadtunna hadhihi al-jumlah faha huwa ma'nahu yadinuna dinal haqqi yakni yattabi'una al-islam. Yadinuna dinal haqqi yakni yattabi'una al-islam, mengikuti Islam. Nah, summa al-kitabu huna al-kitab. Naam, al-kitab kutiba huna al-kitab. Naam, al-kitab yakni at-taurah, kitab Taurat. Naam, kitab Taurat araftuna kitab Taurat allati unzilat ala Musa wa imma al-injil alladhi unzila ala Isa alaihima assalam. Naam, fayusamma at-taurah wal injil al-kitab. Summa alladhina utul kitab. Naam, hum ahlul kitab wa hum al-yahud wan nasara. Naam, ahlul kitab hum al-yahud wan nasara. Thumma saghirun ismu fa'il min saghura yasghuru. Naam, ismun fa'il min saghura yasghuru. Ma'nahu dallah wal murad dalilun wa minhu qawluhu ta'ala fakhruj innaka minas saghirin wal murad wal mufradu saghir. Naam, saghirun araftuna saghirun yakni orang yang lemah atau yang penurut tapi dia lemah gitu. Summa tahul min hala yahulu. Naam, hala yahulu
ma'nahu mana'a, ma'nahu mana'a, ma'anna in kana fil lughah ma'nahu penelitian, walakin idza fil balaghah tahul ma'nahu mana'a kama qauluhu ta'ala wa hala bainahuma al-mawju, hala bainahuma al-mawju mana'a. Nah, jadi mauju yakni ombak, jadi ombak yang mencegah dari mereka berdua. Nah, yang mana'a yakni melarang. Nah, mana'a melarang. Jadi wahala bainahumal mauju yakni mereka terpisah dengan ombak. Nah, antara mereka berdua ada ombak. Nah, mana'a hala yahulu ma'nahu mana'a.